স্টার্ট এই যেমন 50 টাকা আমি জিওটা এখানে গ্যারান্টি এটা নিতেন এটা দেখুন 50 টাকা স্টার্ট লব ব্লুটুথ লব না দেখা দেখুন তো লব আইপ্যাড চা দিলে চা বিস্কুট গেউচ হ্যাঁ हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आ फेरे मु आसी जाई हम मीना बाजार को आउ मीना बाजार को आसी चिन्नू जे कैमरा ता चिन्नू ता सहित हम भिणे भाई भी आसी जाई से पटरे हम दुटा छुआ खेलुचन देखंतु ए तो गाड़ी स्टार्टिंग रु आइले गाड़ी रो बसिले तापरे आउ कोड बसिए ताको देखैया आउ बोते बसिएनी घंटे ला एठी बसचन आ धीरेन भाई से पटर छुआ को खेलुचंती आ चलंतु देखेमी आज को दुकान आज बहुत दुकान दि तीनटा दुकान आज पळेछि आउ एबे हमें जीवु आज पूरा माने खाइबा जिंस कोन अछि सेडा देखिबे कारण ताके खाइबा जिंस टिके माने आज अलग पर पूरा माने बढ़िया बढ़िया सब बना है खाइबा माने जते देखिले तो सरीबने आ को कहूछ खाइले सरी जो कि हम खाइले पर आज यात्राटी होची आज यात्रा कोन अछि यात्रा ना आज अछि हां आकाशर लुह गंगार कोह आज यात्राटी होची आकाशर लुह गंगार कोह आसंतु पूरा बढ़िया बनौचंती यात्रा हमर जो कलाकार माने अछंती सब बढ़िया बनौचंती आसंतु देखंतु आ एन्जॉय करी जानतु आ मीना बाजार रे प्रबल लोक देखंतु आ एठी हमर चटा भाई अछंती हम गां रे उठे बड़ भाई हिसाब रे से आसी मते सपोर्ट करचंती देखुचंती मो ब्लॉग भी आउ तोरा खुशी लागु तो आउ एठी राबेडी ता देखंतु ये राबेडी होची राबेटा या प्राइस केते अछि या प्राइस केते अछि 20 टका या प्राइस अछि 20 टका टेस्ट करी आउ आ सदी मोमो भी पूरा आदि मोमो पूरा तैयार कुरकुरा मोमो भी सटी मिलुची सब प्रकार मोमो मिलुची एपट रही हां पूरा खुशी आउ देखो मंगलसूत्र हार फार दुनिया प्रकार एठी एटा भेराइटी स्टोर यार किसी फिक्स नाही एपट भी चली तो यात्रा पाई पूरा पेंडल आगरे माने यात्रा जो गेट आगरे एठी मक्का सीधा आज पळि जाईची एपट साइड मक्का सीधा हां एटा ना स्मोक बिस्कुट सपोर्ट एटा मक्का सीधा पड़ी छै मक्का सीधा एठी बादाम मटर बढ़िया अछि किंतु आसंतु बोलंतु एपट लाइन ता पूरा बादाम मटर ता पूरा एपट साइड रे मझी साइड रे दुकान पड़ी जाईची देखंतु नळ मिलुची नळ खांतु यात्रा देखंतु नळ आ एपट चाहा भी मिलुची चाहा बिस्कुट एइट देखंतु गोटे बड़ गाड़ी अछि एटा बड़ गाड़ी सब एटा गोटे बड़ गाड़ी एइटा देखन एटा गोटे बड़ गाड़ी एटा गोटे टैंक ता बड़ गाड़ी एटा गोटे ट्रक ना कोन बड़ गाड़ी आसी जाईची आ भेनिटा देखंतु भेनिटा केमि लागु छी फोन माने भल लागु तो भल लागु भल लागु बढ़िया लागु आ एइटा देखंतु एइटा आसी एइटा गोटे बढ़िया गाड़ी अछि एटा हम पागा को खास करी हम पागा आसीनी पागा आइने सब बते से ये सब बड़ दिन से सब किनियो एटा भी देखंतु एटा टैंकरटा आ टैंकटा रेटा खाली बंदूक गुली बढ़िया बढ़िया डुजर गाड़ी आ ए क्रॉसटा भी देखंतु पूरा तुळा तुबुरी मिठा पैसा अछि ना कोन आ बंदूक सब एठी एइटा एटा जाइन एटा एठी कोन अछि बाबा आसी कि हम देखि सारी कि बाबा चलंतु संग माने आउटे बढ़िया जिनस देखैबे अपन मानकु जूता तो सेदिन अल्प टाइम रे देखथिले चलंतु देखिए जूताटा तो फाइनली हम जूता पाखरे पहुंची गलु एडे देखंतु सब सुंदर सुंदर जूता मिलुची ता सहित बूट भाई एटा फिक्स रेट की सब अलग अलग रेट बोलो सब प्रकार हां 50 टका स्टार्ट 50 टका स्टार्ट एई जो 50 टका मुझे जियो टाइथन गारंटी एटा नहीं था एटा देखो 50 टका स्टार्ट हां बढ़िया हम 50 हां 50 टका मु आमे तो बेसी तो बढ़िया डिजाइन में देखो एटा 50 टका आ संग माने आसो किणंतु बढ़िया भलो ये अछि मते भी तो भल लागुची जियो पला मु जदी जियोटा गारंटी बनै था एटा
ରଖିଦେବା। ଆଉ ତ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ ବି ଅଛି, ଛୁଆଙ୍କର ବି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଗୁଡା ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି, ସେପଟ ଷ୍ଟାଇଲଟା ବଢିଆ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲ ଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ଟା ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଟିକେ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଗେଟ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ଟା। ଆଉ ସବୁ ନାଟକ ଯୋଉ ହବ ସେଇ ନାଟକ ଟା ପଡିଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ହିରୋଇନ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବୋଧେ ଏଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବି ଭାଇ ଏଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ରାତି କାଲି ଦେଖିଥିଲି ଭଲ ଭଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭିଲିଆନ ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ଭିଲିଆନ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିଟା ହଁ ଏଇଟା ଆଜିର ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ ବଢିଆ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ ପାସ୍ ମିଳିଛି 3ଟା ଲେଖା। ଆଉ କଣ କେମିତି ହବ ଆଉ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଫିସ ଟା, ମାନେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଅଫିସ ରୁମ। ହଉ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ନୂଆ ପଡିଛି, କାଠ ନ ପକେଇଛି ଆମ ଟିମରେ ଯୋଉ। ହଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ପଡିଛି ଆମର ଏଠି, ଅଣ୍ଡା, ପାଣି ବୋତଲ, ଆଉ କଣ ମିଳୁଛି, ଅଣ୍ଡା ପିଠା, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ସିଝା। ଆଉ ଆମ ଶେଉଳ ଟାଙ୍ଗିଆ ଏଠି ଦୋକାନ କରୁଛି। ଶେଉଳ ଟାଙ୍ଗିଆ ଟାକୁ ଭଲ କିଣା ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶେଉଳ ଟାଙ୍ଗିଆ ଅତି ପ୍ରିୟ ଶେଉଳ ଟାଙ୍ଗିଆ। କାଠନ ଆଜି ମକା ସିଝା ପକେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମୀନା ବଜାର ପାଇଁ ମନା କଲେ ମୀନା ବଜାରରେ ମକା ସିଝା ପଡୁଛି, ଏଠି ପକାନା। ସେ ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା? ପାଣି ବୋତଲ କେତେ କାଠ ନବୁ? ପାଣି ବୋତଲ ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଭାଇ 20 ଟଙ୍କା। 10 20 ଅଛି। ହଁ 10 ଏଇ ତ 10 ଟଙ୍କାଟା ଏଇଟା। ସେଟା ହାଫ୍ ଲିଟର ନା ଲିଟର କିଆ? ଏଇଟା ଭାଇ ହାଫ୍। ଏଇଟା ଲିଟର କିଆ। ଆଉ ସବୁ ବାଦାମ ଫାଦାମ ସବୁ କାଠ ରଖିଦେଇଛି, ବାଦାମ ଚେନାଚୁର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବଗାପା ବି 2 ଜଣ ସେୟାର ହେଇକି ବଗାପା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ମିଳୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମିକି ମାଉସ। ଆସନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳାନ୍ତୁ। ଏଠି ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତା ସାଇଡରେ ଜମ୍ପିଂଟା ଅଛି, ସେଠି ଖେଳିବେ। ତା ସାଇଡରେ ଗାଡି ଅଛି, ସେଟା ବି ଖେଳେଇବେ। ଏଠି ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କୁଲଫି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି, ଆରାମର ଖୁଏଇ ପିଏଇ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଟର ବାଦାମ ନଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାଇ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲାନି, ଫେରେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜମ୍ପିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଉଁଛି। ଡେଉଁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଜା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗାଡି ଖେଳିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଟା କିନ୍ତୁ ବଡ ଛୁଆ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଚାଲି ଯାଇଛି ଇଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମ ବ୍ଲଗ ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଘଣ୍ଟା କଣ ଦବଉଛି? ସାଙ୍ଗ ସରି ମୁଁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ତା ଘଣ୍ଟା ରଖିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। Yeah.